السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سوستنا قال الحمد لله يبلاسي يا رغت دسه أتيجر شمن ده غراما دسه بشابشي تبيداسه دلنا ما ذا تبيداسه دلنا عربي تبيداسه إلى أن رب بدون دسه نلقي وجه فول وجه سمتي فول ولا أشغله دلنا شير بريبان كمان بريبان دلنا جلسة بقى سندس لها زي سندس الله يرى طلبتهم بقبلاري الله يرى أشي زين ألواي إدبا إدباب كريه with بنا اللي أنا عارف ماذا تعبير الفعل فعل से ताल्लुक रखने वाला पहले इंग्लिश में मदे إدباب को कहेंगे हम दियान إدباب हम तो ये दियान हमारा दाहिने वाला the villagers live peacefully together पहले ये live जिला सी बोलते फैल बोलते बाप इंग्लिश में मदे बोलते बाप हो और मदे बोलते फैल हो तो ये peacefully जिला सी बोलते إدباب تلي بافر في ستو أشريان بزاول الله بالشاشة تلي بافر في ستو أيري زمانا إدباب فديو بافر في ستو أيري هاري بمادي عند الله دست ده بافر في ستو فعل في ستو دست إدباب فدون أيري مثال صو يعيش المستوطنات مع السلام يتبع بعمل هذا معنى بجدي إنجليز سندس بار رواتنا ميادوي green jambwa atutabwa nere hajja manushakol shanti sata aramasate raham karamasate sonajan raham karamasate take mati tele arabi madi anasanga sibara arabi madi likide yaishu almustawtanatu ma'a salam bi'amri ele buzar maqsad ki ma'a salam e yaishu fail badi into li fail badi asfiru lilashi indila daste yantu yaishu mustawtanatu yantu dabalijar zibase فجالا مانوس جونا زي السبجكت يطلع مستوطناته يبقى هي سبجكت هيبر بعد التون دس كري عيرة با عيرة استبوت تمديده إباب خدي بدست كرير بعد تنايه باب بيسوت تنايه أرين ماديه بابه يعيش بعده مع السلامة شيء إذا الترجمة ذكي أردو ماده بس تيواله دوسرة كسان أمن كرهته فجالا مانوس دست فجالا مانوس دست إكزونار دم دوسرا دم دست شامتي ساتا أمان سان تنا هو بدست إدباب إلواي إدباني وكيال بيران إذا وينجا ماذا مان لكيدي فارليا مانوس أكا فارليا مانوس آرام ساتي تاكي إذا هندي لاغري دساين كودن وينجا لانجوش دوي عربي لانجوش دوي أردو لانجوش دوي برميش لانجوش دوي English language has sobanadon LY eddaw kolonna ane dahay hodur wajan to fundir wajan to ele bugo shuru gure zatara English jane tara English balogo zatara memada dano tara memada balogo what zatara daste albo daste winga dano tara line balogo zatara la arabi dano arabi balogo tara jahana kan tu fasa to hana kan jane la ara bugo jane gure asha then number 1 سافلي هذا شو موضوع ماني دور سارة رام هزخرا نقول بزبالة أريد ماذا هو ده بيعماني يتبع مع السلام تدي ورد ماذا بيخطر هذا دور سارة يار بعد نمبر 2 بنمبر ماذا شابلي الصلاة جي بابوزو الصلاة تدي ورد ماذا بانغرا رونجا هتما رونجا سمار ماذا لكدي الصلاة رخيصا هذا أستا أنا أقول لك سستا ورد ما ذلك يار بعد نمبر ماذا بريدلي تدي كيتا دوا همة الله أي بارا رنجة زمان ماذا لك دي همة الله العربي ماذا بشجاعة مني همة الله كده تورد ماذا لك دي جوان مردي سے مني همة الله همة الله यार वाला नंबर 4 मदे सेकंड नंबर मदे वाइजली तर्जुमा माने लिखित बन जाए यांची दादो आ हॉलला पहले लिखी और रंगे दोर मदे आ हॉलला पहले आरे मदे हिकमत الصمت यानी दनाई से हिकमत तर्जुमा की दनाई से अकल यार बाद नंबर 5 मदे मसलमा मदे बरेली कके तादो माने मुश्किल
الهاتو لكدي مشكلة ساعة مشكلة الهاتو لسه رونجة دون ماذا مشكلة لكدي مشكلة العربي ماذا بالكاد هو ترد ماذا مشكلة سه يار بعد نمسي سم ماذا سم برماذا eventually ناسكوندو آخري الهاتو شنو لكدي يعني أرى رونجة دون ماذا آخري تلي عربي ماذا مؤخرا آخرتون ترد ماذا لكدي آخر كار تلي كان زايلا عرب تو عرب كان زايلا ولا بره آسان آسان بشي آسان يار بعد هات نمبر ماذا brutally enretado ماني enretado ماني دورلا خوفلا تلي هارتون عربي ماذا بخشية ماني دار سد دار لو يعني دورلا يار بعد هات نمبر تو زاي أشت نمبر هان أشت نمبر اللي accurately اللي تجابوا صحيح فترة لا تلكي تيك على صحيح تيك على سبيان درستي عارين ماذا سبيان هو ترد ماذا سه درستي سه يار بعد نمبر نان ماذا أربعة سه الوله एक बावन्नी certainly होते तैजादवा हाटी ओला आरा दसर रंगे दोन में देखिए हाटी ओला हाटी होते रहे तेला आरे मध्य क्यों हो बित्ताकी मनी मजबूती साथे हाटी बंदी साथे यकीनी तौर पर मध्य के देखिए यकीनी विश्वासी तौर पर हाटी बंदी तौर पर यार बाद 10 नंबर मध्य original in fact बस तमाम हो रहे हैं नंदा original हो जाएगा LY दिली हो गया उसी तरह in fact ये बोले हो तो है ले इबारे बांग्लादेश में तो किए तकलीफ किलो माने बेरे मक्तरा असली तोरुरे फर्जी तोरुरे असल मजीन असलम माजे आला दस्ते असलम मजीन है असलम माजे यो है এটা আসলাম মাঝে তাহলে আরবি মাঝে কি হবে আর তরজমা ইফতিরাজিয়ান ফরজি তরুরে আসলি তরুরে ইয়ার বাদে 11 নম্বর মাঝে occasionally ينكا رجما هنطه أتيكا أحيانا هنطه تلي أنا الترجمة لكده أحيانا يار بعده कभी कभार इधर तुगा कभी कभार अहियाना तुगा कभी कभार दसे थागी हुई कभी कभार ये खाना तो यार बाद तो जाइए 12 नंबर मध्य abundantly न्या प्रादो बैशा बेशी लेकिन दी बैश आला ले आरबी में तर्जुमा बिकसरतिन कसरत से बैश देरे यार बाद 13 नंबर दे absolutely लोवा absolutely तेले लोवा एब्बरे आला तर्जुमा लेकिन रोएंगे दोनों मध्य एब्बरे قطعا بالكلية तौर तर्जुमा उर्दू मध्य क्या हुआ बिल्कुलिया तौर पर यार बाद ज़ाहिर 17 नंबर मध्य एनुअली नज़ी बसर तर्जुमा की बोला बसर तो ले यार सनविया ने रहा तो सिदिया तो हलम देरे लो जदिला सनवी ने बस दिलिया बसराना तो तरतु दस सनवी ने तर्जुमा लेके सालाना बसरी बसर मध्य हर साल प्रति बसराना हता आराम बसराना मध्य इबारे की होगा एनुअली इंग्लिश मध्य बारिश मध्य नज़ी बसर आरबी मध्य सनविया सालाना यार बाद 15 नंबर मध्य constantly असम प्रे लगातार यानी फुरोन इन एरिया ये आरबी लिखी दे बेइस्तेमार हमेशा भी मुसलसल तौर पर उर्दू में तर्जुमा की मुसलसल तौर पर
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।